Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Como de costume, de sexta-feira, todo o Jumá, a gente dá uma palestra. E hoje vamos falar um pouco, só que vamos passar para os nossos convidados, para o chefe doutor Suleiman Hafizahullah, formado na faculdade no Líbano. Ele vai ter a honra de nos beneficiar com as suas palavras. Ele vai tentar falar em torno da palestra da educação dos filhos em torno do Islã, principalmente filho da nossa. Barakallahu fikum. Tafadhal. Barakallahu fikum. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Deus Todo-Poderoso fala: ó fiéis, ó vocês que creram, saibam que vocês e vossa família podem ser conduzidos ao fogo. قال سيدنا علي رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: أي علموهم الحلال والحرام. O Imam Ali radiyallahu anhu, explicando esse versículo, ele fala: significa que o pai deve ensinar a família, principalmente os filhos, o que é lícito, o que é certo, e o que é ilícito, o que é errado. وقال الله سبحانه وتعالى: وكان أبوهما صالحا في سورة الكهف، قصة الغلامين الذين حفظ الله لهم الكنز ببركة صلاح الأب وكان أبوهما صالحا. Na Sura da Caverna, Deus fala o que sobre aquelas pessoas, sobre as duas pessoas que se refugiaram, e estava o pai deles virtuoso, ou seja, eram garotos bons porque tinham um pai grande, nobre, virtuoso. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. E o profeta falou também, que a paz esteja sobre ele: todos vocês são responsáveis, têm responsabilidade, e todos vocês têm um rebanho e são responsáveis pelo seu rebanho. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. يعني ما نحل يعني ما أعطى. Isso. O profeta falou sallallahu: não há algo melhor para um pai quando ele ganha do que filhos abençoados, virtuosos. Ou seja, se você tem filho virtuoso, você ganhou o melhor presente dessa vida mundana. إخواني، هذه الدنيا دار المسؤوليات. Essa vida mundana é um momento é vida de responsabilidades, muitas. المسؤوليات كثيرة. Várias responsabilidades. الآخرة دار الكرامة. A vida do além é vida de generosidade, de prazer. الدنيا كما ذكرت دار المسؤوليات. Então lembramos que essa vida mundana é vida de responsabilidades. والحديث اليوم أخص بمسؤولية الآباء تجاه الأبناء. Por isso que vamos falar sobre a responsabilidade dos pais para com vossos filhos. كما ذكر لي الشيخ عنوان هذه المحاضرة. إخواني وأحبابي، أول مسؤولية للأب تجاه أولاده أن يختار له أمًا صالحة. A primeira responsabilidade por um pai perante os seus filhos é conseguir e arrumar uma mulher, uma esposa que é temente, virtuosa. ذكرت قبل أيام قصة: أتى رجل عند الإمام مالك رحمه الله يحمل ولدا عمره يوم واحد. Ele lembrou uns dias atrás uma história do Imam Malik, que um homem veio com um filho de 1 ano de idade. فقال: يا إمام، كيف أربي ولدي تربية صالحة؟ Ele falou: querido Imam, como que eu vou educar o meu filho corretamente? قال الإمام مالك رحمه الله: جئتني متأخرا. O Imam Malik olhou para ele e falou: você chegou atrasado.
قال يا إمام عمره يوم واحد كيف متأخر؟ Como que eu cheguei atrasado se meu filho, ele tem 1 ano de vida só? قال تربيته تبدأ من حسن اختيار أمه أن تختار له أما صالحة. Por que você chegou atrasado? Porque a educação dos filhos começa lá atrás, procurando uma mulher que teme a Deus. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع. Por isso que o profeta falou, sallallahu, a pessoa quando quer casar, ele procura a mulher, 4 características dela. لمالها وجمالها وحسبها ودينها. Ele procura se ela é rica financeiramente, se ela é bonita, se ela tem status e se ela tem religião. ماذا قال لنا عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه يا سيدي يا رسول الله؟ O que ele falou sobre esse dito então? فاظفر بذات الدين. Desses 4, você deve escolher aquela que tem religião, التي تخاف الله. aquela que realmente teme a Deus, لأنها تحفظك في حضورك وغيابك. porque essa mulher que teme a Deus, ela vai preservar você na tua presença e na tua ausência. فاظفر بذات الدين تربت يداك. Porque se você escolher essa de religião, você vai ter em tuas mãos preciosidade. لذلك ورد في الأثر قال إياكم وخضراء الدمن. خضراء الدمن على سبيل المثال مثلا مكان متسخ صرف صحي ويخرج منه زهرة أو مثلا ثمرة في مكان كله أوساخ. Não. قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. O profeta falou, cuidado com um lugar que nasce, que brota coisas boas, mas o lugar é sujo. Como assim é o profeta? Ele falou, cuidado que é um lugar que a mulher mostra que é boa, mas dentro dela, dentro da família, é tudo podre. لأن هذه المرأة من حولها سيكونون هذا إخوتها أخوال لولدك، أبوها جد لولدك، فسيتأثر من البيئة التي هم فيها. Como assim? Porque ela veio do ambiente podre. Significa, ela vai ser mãe de seus filhos. Os avós dela são aquelas pessoas podres, corruptas. Os tios dela serão aquelas pessoas podres, corruptas. Então, cuidado. لذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. Então, o profeta falou muito, tome cuidado, porque essas pessoas vão influenciar o seu filho. ودلنا على اختيار فاظفر بذات الدين. Por isso que ele falou esse dito que falamos agora há pouco. Escolha aquela que tem temência, religião. هذا الأمر الأول في تربية الأولاد. Esse é o primeiro ponto. مسؤولية على الأب أن يختار لابنه أما صالحة. Então, o primeiro ponto é o homem tem que escolher uma mulher que teme a Deus. لو نظرنا في حياة الأئمة والعلماء والصلحاء أكثر أسباب صلاحهم أمهاتهم. Se a gente vê a biografia dos nossos líderes que passaram, dos companheiros do profeta, dos companheiros, você vai ver que a história deles, por trás, uma mãe virtuosa, uma mãe nobre. إمام أبو حنيفة. Imam Abu Hanifa teve uma mãe nobre. قصة أمه وأبيه. A história dela com a mãe e com o pai, já falamos aqui várias الإمام vezes. الشافعي. Imam Shafi'i, da escola da escola. أمه كانت تأخذ بيده إلى مجالس العلماء. A mãe dele pegava ele, quando ele era criança, pela mão e levava até os sábios. الإمام مالك أمه تقول له يا ولدي وأنت في بطني ما من جمعة إلا وكنت أختم الكتاب. A mãe dele falava para ele, ó meu filho, tem na minha barriga a fome, mas tem na minha barriga, o mais importante, a fome de na minha mente, a fome de conhecimento. Você deve pegar o conhecimento. وما كنت أرضعك إلا على وضوء ومعنية صالحة. Então, eu vou te amamentar, mas com um ambiente virtuoso. هكذا الإمام أحمد أمه كانت تذهب به قبل الفجر في البرد تلفه وهو طفل صغير يعني ولد تغطيه جيدا من البرد وتذهب به إلى المسجد لحفظ القرآن الكريم. Imam Ahmad, por exemplo, no momento de frio, extremo frio,
na hora do Fajr, a mãe dele agasalhava bem ele e levava ele para a mesquita rezar o Fajr e pegar conhecimento. إذا قرأنا قصة الإمام البخاري من أعظم أسباب صلاحه أمه. Se a gente vê a biografia do Imam Bukhari, entendeu? A biografia dele, por que ele ficou tão virtuoso? Pela mãe virtuosa que ele tinha. وهكذا كثير من العلماء والدعاة أعظم أسباب صلاحهم أمهات. E assim os grandes sábios da história islâmica, tudo isso porque graças à mãe, que era virtuosa, nobre e preservou o filho num ambiente de conhecimento. لأن ما في قلب الأم ينتقل إلى الأطفال. Porque sem dúvida, o que está no coração da mãe passa para o coração dos filhos. فأول مسؤولية اختيار زوجة صالحة أم صالحة لأولادك. Então repetimos, a primeira responsabilidade é o quê? Arrumar uma mulher virtuosa que teme a Deus. التي هي ستربي رحمك الله ستربي أولادك. Porque ela vai educar os seus filhos verdadeiramente. هذا أمر مهم جدا. Porque isso é uma questão de extrema importância. أمر ثاني A segunda questão في مسؤولية الآباء das responsabilidades do pai أن يعلم أولاده الإيمان واليقين والثقة بالله. O pai tem que ensinar os filhos a fé, saber o que é a fé, saber como ele se conectar com Deus, confiar verdadeiramente e plenamente em Deus. أن يعلمهم أن النافع والضار هو الله. Saber que o mal, o bem, tudo depende de Allah. وأن الرزاق هو الله. Sustento vem de Deus. وأن المعطي والمانع هو الله. Quem dá e quem tira é Allah. وهو بنفسه يكون قدوة لهم. Ele, o pai, ele vai ser o exemplo, o guia dos filhos. في تعليم دينهم هو يكون القدوة. Ele vai ser o exemplo principalmente em ensinar a religião aos filhos, levar aos filhos. يعلمهم الدين الإيمان العبادة الأخلاق وهو يكون القدوة في هذا. Ele vai ensinar aos filhos a religião, como adorar a Deus, a conduta, o caráter. Ele vai ser o quê? O guia dos filhos nesse caminho. إذا قال لابنه صلي وهو لا يصلي الأب لا يصلي كيف الولد يسمع كلمة أبيه؟ Por exemplo, o pai vai falar para o filho, reze. No entanto, o pai não reza. Como que o filho vai rezar, vai obedecer o pai, se o próprio pai não reza? كنا في زيارة قبل أيام قبل أسبوعين في البرازيل. 2 semanas atrás, aqui no Brasil, estávamos em uma visita. الأب يقول لي أنا أقول لأولادي صلوا. O pai falava para os filhos, ele falava, fala para os meus filhos rezem. هو لا يصلي. No entanto, esse pai que fala para os filhos rezem, ele não reza. كيف الأولاد يطيعون الأب إذا هو لا يصلي؟ Como que os filhos vão obedecer o pai nessa questão se o pai não está nem aí para rezar? لكن إذا قام للصلاة أولاده الصغير يقوم ويفعل مثله. Agora, se o pai levanta e se preocupa em rezar, os filhos, principalmente o menor, vai levantar e vai rezar junto com o pai. بدون أن يقول له قم. لما يقوم الأب الولد يفعل مثل أبيه. Às vezes, sem o pai falar levante, só o pai levantando para rezar, o filho vai atrás e vai rezar junto. فأن يكون تعليم الدين بالقدوة. Então, ensinar a religião tem que ter conhecimento e força, exemplo. الأب والأم كلاهما عليهما المسؤولية. O pai e a mãe, os dois têm grandes responsabilidades. كلاهما مسؤول. Os dois são responsáveis. النبي صلى الله عليه وسلم قال والمرأة راعية في بيت زوجها. O profeta falou o quê? E a mulher é responsável na casa do seu marido. Tem من uma responsabilidade. أعظم وظائف المرأة في الحياة. من أعظم عمل المرأة في الحياة. Da coisa mais grandiosa da obra da mulher na vida, تربية أولادها. essa coisa é educar os filhos. المرأة هي التي تنشئ المجتمع. A mulher é aquela que levanta e espalha o bem para a comunidade. قالوا هي نصف المجتمع، لا هي المجتمع كله، لأن صلاحها وتربية أولادها في بيتها هذا صلاح لكل المجتمع. Falaram então ela é metade da comunidade, a mulher? Aí falou não, a mulher é a comunidade toda, porque o ambiente depende dela.
الناس يظنون تربية الأولاد ليس عمل، هذا أعظم عمل. As pessoas pensam que educar os filhos não é uma grande obra. Pelo contrário, educar os filhos é de uma das maiores obras. تظن العمل إذا ذهبت وحصلت المال O trabalho não é apenas você sair em busca de dinheiro. فقط. Não é só isso. أعظم مال، أعظم من المال، أعظم استثمار أن تربي أولادا صالحين ينفعوها في الدنيا والآخرة. Melhor que o dinheiro, mais grande que o dinheiro, é você educar os filhos uma educação islâmica, verdadeira, correta, virtuosa. هذا الولد إذا جعلته استثمارا ولد صالح يدعو لها يذكرها بخير تكسب من وراء ولدها خير الدنيا والآخرة. Ela vai ter frutos depois para colher dessa criança virtuosa, entendeu? Essa criança vai, tudo que ela fazer, principalmente súplicas, ela vai receber essas dádivas em vida e em morte. فتربية الأولاد القدوة للأب والأم كلاهما. Por isso devemos sempre colocar no coração e na mente a responsabilidade é para o pai e para a mãe. ربنا جعل في الرجل صفات وفي المرأة صفات وكلاهما يكمل الآخر. Deus colocou o quê? Algumas características na mulher e alguns adjetivos no homem. Só que os dois, um completa o outro. الرجل يكد ويكدح ويعمل ليقيم أسرته وينفق عليها. O homem, o que ele faz? Ele vai em busca do trabalho, daquele trabalho, às vezes braçal, para pegar o sustento e levar para a sua família. والأم E a mãe? عندها صبر وتحمل لتربية الأولاد. A mãe vai ter o quê? A paciência e vai levar a educação aos filhos enquanto o pai sai para trabalhar. فإذا خرج الاثنان من يربي الولد؟ Agora, se os dois saem para trabalhar, os filhos ficam com quem? لذلك تربية الأولاد هذا مهم. نحن بدنا الحضانة تربي الأولاد والعاملة تربي الأولاد. الأم ولو الولد عمره يوم ويومين كما ذكرت لها أثر في جلوسها وتربيتها لولدها. Porque a gente vê, às vezes, o tio, o avô, o avó, o babá criando os filhos, entendeu? Mas se a mãe está ali do lado do filho, entendeu? É diferente. Até se o filho tem 1 ano de idade, vai influenciar o filho dentro dele. فهذه مسؤولية التعليم الآباء والأمهات لأولادهم بالقدوة، تعليم الدين بالقدوة. Por isso que essa responsabilidade do pai e da mãe é de educar os filhos, ensinar os filhos com exemplo. لما الأولاد يروا الأب والأم فيما بينهم احترام. Se os filhos vê no pai e na mãe entre eles um respeito bom, isso é bom. يتعلموا الاحترام. Porque ele vai aprender o respeito. لما يروا فيما بينهم المحبة. Se ele vê o amor entre eles, يتعلموا المحبة. ele vai aprender o que é amor. لما يروا فيما بينهم الصدق. Se ele vê entre eles a caridade, ele vai ter a caridade. يكون خلاف، هذا شيء طبيعي ولكن لا نجعله أمام الأولاد. هذا فيما بينك وبين أهلك وزوجتك. Às vezes pode ter divergências entre o homem e a mulher, normal, isso é natural. Porém, não podemos deixar essas divergências aparecerem muito perante os filhos. Deixe particular entre vocês. لأن الولد سيفعل كما كان يفعل أبوه والبنت ستفعل كما كانت تفعل أمها. Porque sem dúvida, o filho, ele vai ver o pai, vai fazer igual o pai. A filha vai ver a mãe, vai fazer igual a mãe. فنربي أولادنا تربية عملية بالقدوة الحسنة. Então devemos educar e ensinar os filhos com bom modus, com boa conduta, بالأخلاق. com exemplos de caráter. هذا أمر ثاني. أمر ثالث Agora o terceiro ponto, دعاء الآباء للأبناء. a súplica que o pai faz para os filhos. دعاء الآباء لأبنائهم أعظم الدعاء دعاء الوالد. Uma das maiores súplicas e mais grandiosas é a súplica que um pai faz para o seu filho. السبب في إصلاح أولادهم. Ou seja, motivo de Deus orientar o seu filho. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Como Deus diz no Corão, o profeta falou: ó meu Senhor, guia os meus filhos e faça deles serem virtuosos, nobres. ربي E pratique a reza. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي
وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. Ó Senhor meu, faça com que eu agradeça aos meus pais e faça com que eu tenha uma família abençoada. لأن الهداية بيد الله، نحن لا نملك هداية أولادنا. A orientação, o guiamento está na mão de Deus, não está nas nossas mãos. فندعو الله لهدايتهم. Por isso que a gente tem que suplicar a Deus para orientar e guiar os nossos filhos. ندعو الله لصلاحهم. Pedir a Deus para orientar e deixar eles virtuosos. طبعا نأخذ الأسباب كما ذكرت في البداية. Temos que pegar alguns motivos, lógico. اختيار الأم Escolher a mãe وغيرها من e الأسباب. outras coisas. وهذا له أثر، يعني انظر سيدنا نوح عليه السلام. زوجته لم تكن مسلمة لأن الهداية بيد الله. ابنه تربى في حجر هذه المرأة، أبوه دعاه للنجاة والولد لم يسمع. سيدنا إبراهيم عليه السلام. O profeta Noé, por exemplo, entendeu? Ele era muçulmano, virtuoso, profeta, mas a mulher dele não era muçulmana, não abraçou a fé, entendeu? O que aconteceu na hora que ele construiu a arca? Chamou seu filho rejeitou, seguiu sua mãe. الأب يدعو الولد للنجاة وهو لا يسمع. قال يا بني اركب معنا. Noé falou o quê? Ó filho meu, venha conosco. Ele rejeitou, não foi. إبراهيم عليه السلام، سيدنا إبراهيم عليه Profeta السلام Abraão, عليه السلام, يدعو ولده للموت. إني أرى في المنام أني أذبحه. no sonho o que ele viu? قال يا أبت افعل ما تؤمر. No sonho ele viu que ele estava sacrificando o seu filho. Ele foi lá e falou para o filho: ó meu filho, eu vejo que eu tenho que te sacrificar, porque era uma revelação. O filho dele, o que falou para ele? تربى Ó في meu pai, faça o que você tem que fazer. هذا تربى في حجر امرأة صالحة عند هاجر. Porque Ismael, ele foi criado no ambiente de uma mulher virtuosa, Agar, diferente. مع الأخذ بهذه الأسباب أمر مهم دعاء الآباء للأبناء. Então a gente pega esses motivos, escolher uma mulher, depois faz a súplica para Deus. فندعو الله لهم، وهذا كان من الصالحين كثيرا من يدعو لأولاده ويسأل الله سبحانه وتعالى صلاحهم وهدايتهم فيكون الأثر في هذا. E assim foi o caminho de vários virtuosos. Escolhia, entendeu, uma mulher virtuosa para educar os filhos e suplicava, falava a Deus: faça que os meus filhos sejam virtuosos. A súplica de extrema importância. أمر رابع صلاح الآباء به الله يحفظ الأبناء. O quarto ponto é você ser virtuoso e pedir para Deus preservar sempre, proteger os seus filhos. وكان أبوهما صالحا. قال ابن كثير رحمه الله جدهم السابع بصلاحه الله حفظ ذريته لسابع ولد. Quando o profeta fez essa súplica: ó meu Senhor, preserve meus filhos, a súplica dele foi atendida. Por quê? Porque ele era virtuoso, nobre, protetor. الأب والأم كلما كان عندهم تقوى لله ومخافة لله، تقوى بالنظر، تقوى بالسمع، تقوى بالكلام، تقوى بالتفكير، تقوى في كل شؤونهم، يكون في أولادهم الصلاح والهداية. Então, quando os pais têm algo chamado taqwa, temência, eles temem a Deus, não vai ver coisa que não pode, não vai escutar coisa que não pode, não vai falar coisa que não pode. O que acontece? Os filhos vendo isso vão fazer igual o pai, igual a mãe. كذلك في تربية الأولاد أمور كثيرة. مهم جدا أن يكون في البيت بيئة إيمانية. É importante ter um ambiente na casa, um ambiente de fé. وبأمر بسيط حلقة التعليم. Coisa bem simples para ter um ambiente de fé: ter dentro da tua casa momentos de aprendizado, sentar com a família para aprender um pouco do Islã. كتاب رياض الصالحين. Ler um livro de hadith como o Jardim dos Virtuosos, ou Muntahab al-Hadith. يجتمع الرجل وزوجته وأولاده ونقرأ كل يوم من كلام الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Fazer uma programação
Todo dia o homem senta ali com a família e lê esse livro, um desses livros, com a família, para a família adquirir um pouco desse conhecimento. البيت اللي فيه التعليم يكثر خيره. A casa que tem aprendizado, ensinamento, cada vez mais cresce o bem ali dentro. ويقل شره. E o mal cada vez vai embora. وتبتعد الشياطين عنه. E os demônios se afastam dali. ويكون محفوظا بإذن الله. Sem dúvida, aquele ambiente fica protegido por Deus. ببركة ذكر الله وحلقة العلم والتعلم. Agora, se você fazer bastante recordação, aprendizado, sentar com os filhos, isso é iluminação para casa. مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت أو كما قال النبي صلى الله عليه O وسلم. profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou assim: igual uma casa que lembra de Deus, um ambiente que lembra de Deus, comparando com uma casa, um ambiente que não lembra de Deus, é igual o túmulo, o vivo e o morto. وهذه الحلقة سهلة يستطيع الجميع أن يقوم بها، حلقة فضائل الأعمال ليست الفتوى، الفتوى من أهل العلم. Importante a gente lembrar, tem livros que falam sobre Fadail Amel, as virtudes das obras. Entendeu? Você não vai ler um livro de decretos, de fato, é pesado. Vai ler livros de virtudes. Entendeu? Isso é importante. ومع حلقة الحديث نبدأ بتعليم أولادنا القرآن الكريم. E isso também é importante fazer o quê? Ensinar os filhos o livro de Deus, o Alcorão. تصحيح التلاوة. Ensinar eles a recitar o Alcorão, memorizar o Alcorão. نحن إذا لم نكن نعرف نذهب إلى المسجد ونتعلم. الرجل يتعلم من الشيخ، يتعلم القرآن ويعلم زوجته وأولاده. Agora, se eu não sei, então eu procuro uma mesquita, procuro um sheikh, para o sheikh ensinar. الحمد لله في كريسيوما عندنا شيخ. Graças a Deus, aqui em Criciúma tem um chefe bom, bonito, inteligente, nobre, entendeu? Gentil. على العين والرأس. عندنا شيخ نعمة في أماكن أخرى لا يوجد Mas na شيخ. verdade, a mesquita que tem um sheikh, mesquita, um lugar que tem mesquita, sheikh, essas coisas, que significa que é dádiva de Deus. إذا لا أحد يأتي فالشيخ ماذا يفعل؟ Agora, se ninguém vai até a mesquita, ninguém vai até o sheikh, o que ele vai fazer o sheikh? يقول أنا أذهب إلى فلان وإلى فلان، هذا الآن لا يستقبل هذا، لكن نحن لما نأتي إلى المسجد ونقول يا شيخ علمنا القرآن. Ou seja, por exemplo, é diferente, o sheikh vai até a pessoa não quer receber. Agora o sheikh está na mesquita, a pessoa vai até o sheikh, não tem escapatória. فالشيخ ولو كان عنده شغل يرتب وقته. Porque ele foi até o sheikh. Mesmo se o sheikh tem alguma coisa para fazer, ele vai organizar um tempo para ensinar as pessoas que foram até ele. مثلا هذه المحاضرة. Por exemplo, essa palestra organizada. أنتم اجتمعتم قلتم يا شيخ نريد هذا العنوان. Vocês se juntaram, escolheram um tema e obrigaram o sheikh a fazer. فالشيخ تشجع وما شاء الله كان فرح يريد يعطي هذه المحاضرة. O sheikh ماذا قال؟ اتصل بالشيخ سليمان والشيخ سليمان صحيح؟ Aqui. Então é importante a gente se reunir para isso, ir em busca das coisas. نحن إذا قلنا يا شيخ نريد وقت نتعلم القرآن الكريم. Então, se vocês se reúnem e falam para a pessoa, eu quero um momento para aprender o Corão. Então, o chefe é obrigado a dedicar tempo e colocar para aprender o Corão. الشيخ يرتب لنا وقت وقتين 3 أوقات على حسب وقته، يرتب لنا أوقات في الأسبوع لتعلم القرآن الكريم. Então, tudo depende do movimento das pessoas. ونحن نعلم أولادنا. E nós temos que sempre ensinar os nossos filhos, colocar dentro deles o Islã. علموا أولادكم القرآن والقرآن يعلمهم كل شيء. O profeta Muhammad falou o quê? Ensinem vossos filhos o Alcorão, porque o Alcorão vai ensinar para vossos filhos tudo. من جعل ولده في رياض القرآن حفظ الله ولده. Quem colocar os seus filhos no jardim do Alcorão, Deus vai estar sempre protegendo os seus filhos. فهذا مع حلقة التعليم نجعل تعليم القرآن الكريم. Então, você fazendo isso, com esse aprendizado do Alcorão, vai vindo outros aprendizados. نجعل فكر في أولادنا أن يكونوا حفاظا للقرآن. A gente vai pensar agora, vamos fazer nossos filhos daqueles que memorizam o Alcorão. دكتور وحافظ للقرآن. Ou seja, um médico pode ser o quê? Um memorizador do Alcorão. محامي وحافظ للقرآن. Um advogado, não tem problema, mas ele vai, de tanto que ele aprendia na roda
Como criança, ele vai ser memorizador do Alcorão. مهندس وحافظ E القرآن. assim o engenheiro. وهكذا هذا يعينه في دنياه Porque o Alcorão vai ajudar ele nessa vida mundana. ويبارك له في حياته E vai abençoar essa vida para ele. وببركته أنت تلبس تاج الوقار. E com essa bênção, com essa dádiva, o profeta falou que os pais vão ser servido uma coroa de ouro para eles. الجوهرة فيه أعظم من الدنيا وما فيه. Ou seja, essa coroa é a coisa mais linda do que essa vida mundana e tudo que tem nela. هذه حلقة التعليم في البيت. Isso significa o quê? Frutos do aprendizado de rodas de conhecimento dentro de casa. هذه أسباب مهمة مسؤوليات على الآباء لصلاح أبنائهم. Esses motivos são de extrema importância para os pais perante os filhos. وأن نطعمهم المال الحلال. E devemos alimentá-los com dinheiro ilícito. لا ندخل إلى البيت إلا الحلال. Não podemos colocar dentro de casa coisa que é pecado. من أسباب صلاح الأولاد أن يأكلوا من الحلال. Dos motivos para a criança ser virtuosa é essas crianças comerem daquilo que é permitido e não que é proibido. لأن مال الحلال بسببه يوفق للطاعة ومال الحرام يجر الإنسان إلى المعصية عفوا. Porque o dinheiro que é lícito ajuda na obediência. E o dinheiro que é ilícito, proibido, ajuda na desobediência. مسؤوليات والكلام كثير في مسؤوليات الآباء تجاه Tem muitas outras responsabilidades perante o pai e o filho. من أسباب صلاح الأولاد أن تبر والديك أنت. Dentre a responsabilidade, o pai tem que ter o respeito para com os avós, senão não dá certo. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. O respeito que você tem para com os seus pais, o seu filho vai ter com você. لما تعامل والديك ببر أولادك يكونون إن شاء الله بارين بك. Quando você trata os seus pais com educação, os seus filhos vão te tratar com educação. وهذا من الأسباب أسباب كثيرة. Por outros motivos, bastante. وأن تختار لهم صحبة صالحة. Você deve escolher para os seus filhos companheiros e companheiras virtuosas. لأن الصاحب ساحب. Porque o companheiro sempre vai estar igual ao outro companheiro. تبدأ من الصغر تعلمهم ثم تصاحبهم ثم بهذا Ensina eles quando são pequenos, com quem que você vai andar, cuidado com quem você vai andar e assim por diante. وإلا نخسر الأولاد بالصحبة السيئة. Caso contrário, a gente vai perder os nossos filhos para companheiros do mal. ونهتم إيش يرى أولادي في الهاتف. Devemos nos preocupar o que os nossos filhos estão olhando no telefone, no YouTube. بحكمة. Mas com prudência, sim. ماذا يرون في التلفاز؟ O que eles olham na televisão? لأن أهل الباطل الذين يريدون فساد الأولاد يجعلون السم مع السكر. الشراب العصير فيه السكر يجعلون معه السم فيدخلون الفساد في هذه البرامج ونحن لا نشعر. لذلك بحكمة نراقب ماذا يفعل A أولادنا. gente tem que ter muita prudência, porque depende do que eles estão vendo ali no celular, no YouTube, na televisão, pode ser algo bonito, entendeu? É igual você, alguém vem para o teu filho, oferece uma água com mel bem doce. No entanto, ele mistura ali um pouquinho de veneno. Mesma coisa, esses canais de YouTube ou algumas coisas na televisão, é bem bonito para criança, mas no entanto ali no meio tem veneno que envenena dentro do coração dele. إذا كانت هذه الأشياء بشكل عام كل ما تحدثنا في بلادنا مهمة في هذه البلاد أهم. E essas coisas tem ali no nosso país de maioria muçulmana. Se lá tem, imagina aqui que é um país de minoria muçulmana. Devemos tomar muito cuidado. نحن في بلادنا إذا ولد يعني ابتعد ممكن أقصى حد يترك الصلاة ثم يرجع. ولكن هنا إذا ابتعد يترك كل الإسلام كليا. نسأل الله السلامة والعافية. تشاهدون أبوه مسلم وليس مسلم. Lá pode ter algumas pessoas por causa dessas coisas abandona a reza por algum tempo, mas às vezes essa pessoa pode voltar por causa do ambiente. Mas imagina aqui que não tem ambiente. Se a pessoa largar uma reza, ele vai largar o Islã inteiro. Cuidado. فلذلك نحن مسؤولية علينا كبيرة
أكبر في هذه البلاد أن نكون بيئة في البيت، بيئة في المسجد، نهتم نكون بيئة حتى نحفظ أولادنا وذرارينا. Por isso que nós devemos nos preocupar que isso é uma responsabilidade muito grande e importante. A gente deve sempre nos programar para fortalecer o ambiente religioso em nossas casas, em nossas mesquitas, em nossa comunidade. وهذه البيئة من يكونها؟ نحن جميعا، كلنا مسؤول. E quem que é responsável para formar esse ambiente então? Todos nós juntos. كلنا نتعاون مع الشيخ وكل أهل المسجد حتى نكون هذه البيئة بصلاحها إن شاء الله يصلح أولادنا. Por exemplo, o Sheikh e a população muçulmana juntos para preparar um ambiente virtuoso, uma comunidade benevolente. نحن أحيانا بحاجة لدفعة قوية. A gente precisa às vezes de proteção forte. Charge. Fala. هذا أين؟ لذلك نحن ربنا يسر لنا في هذا الزمان أمر سهل وميسر وفيه فائدة كبيرة جدا في وقت قصير، اللي هو الخروج في الدعوة إلى الله، اللي هو مدرسة تتعلم قبل أن تعلم. E uma dessas proteções que vai nos ajudar bastante é a gente dar um pouco do tempo nosso para sair, fisabilillah, no caminho de Deus, no caminho de ambientes virtuosos. لما أنت تمشي 3 أيام أنت تتعلم فيها كثيرا أكثر مما تعلم. Por exemplo, quando você sai 3 dias, que nem eles fazem assim, essa saída que você faz, você vai estar colhendo benefício para você mais do que você vai estar dando, porque está vivendo um ambiente. لما تمشي 40 يوم. Quando você sai 40 dias, por exemplo. الواحد منا إذا أراد أن يتعلم أي مهنة 4 سنوات. Quando qualquer um de nós quer aprender uma profissão, o mínimo na faculdade é 4 anos. كيف 40 يوم؟ يعني الشهر 10 أيام فيها تتعلم كيف تصلح حالك مع الله وتكون داعيا إلى الله. Em 40 dias você pode aprender como você ter um momento entre você e Deus, como você se tornar um pouco de divulgador, como você formar um ambiente virtuoso na sua casa. وأصحاب الاختصاص يدرسون سنوات أكثر. E muitas pessoas que querem profissões, eles se esforçam para isso, então a gente tem que se esforçar também. تريد تكون داعي أقوى تمشي 4 أشهر. Eu sei que além de 40 dias é o mínimo, mas se você quer se for um pouquinho mais, então dá 4 meses e assim por diante. يسافر الطالب 7 سنين لتعلم الطب. Muitas pessoas viajam para aprender a medicina 7, 8 anos. 4 أشهر لتعلم الدين ومسؤولية الدين حتى ترجع صالحا مصلحا في بيتك. Por exemplo, você sai 4 meses para viver num ambiente que vive o Islã, aí você volta para sua casa e tenta mudar um pouco esse ambiente conforme o Islã. وبعدين إن شاء الله لما تعرفوا أكثر حتى في الخروج عندنا خروج مع النساء والمستورات. Tem até algumas saídas que eles estão falando, que eles fazem, homens e mulheres juntos. Eles saem, entendeu? E eles depois vão em um lugar, as mulheres ficam na casa e os homens na mesquita. الأصول والآداب الشرعية، الرجل يخرج مع زوجته، النساء يكونوا في بيت والرجال في المسجد، ويكون الدرس للنساء خلف الحجاب بترتيب شرعي مضبوط 100%. Como falamos agora há pouco, eles saem com modos islâmicos, mulheres e homens juntos, mas chega naquela região, uma pessoa abre sua casa voluntariamente, as mulheres ficam ali, os homens na mesquita. Quando vai ter aulas, as mulheres se juntam, aí chega um dos homens para explicar para elas, sempre com como o profeta orientou, uma proteção, uma cobertura e assim por diante. ولو بدأتم في كريسيوم تتفكروا لاستقبال ولو قبل أن تخرجوا تستقبلوا جماعة النساء. نأتي رجالا ونساء. نساء أين ينزلون؟ ينزلون في بيت أحدنا. وهذا الرجل صاحب البيت يكون في هذا الوقت مع الجماعة في مسجد كل الوقت. Ele fala assim, só que antes de vocês se prepararem para essa saída, vocês devem se preparar para receber pessoas que vêm de lá. Por exemplo, se vir um grupo com homens e mulheres, então uma das famílias fala, então a minha casa eu vou dar para as mulheres ficarem. Aí fica elas com sua esposa e você passa a ficar esses dias com os homens na mesquita. وفي هذا الوقت ندعو كل نسائنا للحضور عند الجماعة مع النساء، يتعلمن من النساء
والرجال يتعلمون من الرجال في المسجد. E nesse tempo, eles convidam as mulheres da comunidade para vivenciar as mulheres que vieram de fora e cada um trocar aprendizado uma com as outras, e os homens fazem isso na mesquita. فتفكروا بهذا الشيخ عادل كيف تطلبوا جماعة النساء لكريسيون. Então devemos refletir bastante para fortalecer o ambiente. إن شاء الله. Inshallah, se Deus permitir. حتى نكون آباء صالحين، هذه بيئة للتربية والإصلاح، بيئة الدعوة إلى الله. Porque ele acredita que assim também pode formar os pais virtuosos e pode passar alguma coisa para os filhos aprenderem. مستعدون إن شاء الله. E com isso a gente fala aquela palavra musta'idun, ou seja, vocês têm que ter uma preparação dentro do coração. Fala, estamos, se Deus quiser, preparados. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا. Glorificado seja Deus, o Senhor dos mundos. Pedimos perdão por tudo e que Deus perdoe as nossas falhas e que a paz e as bênçãos estejam com o nosso querido e nobre profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que Deus abençoe todos vocês. Como falamos, essa foi um pouco da aula do nosso querido Sheikh Suleiman do Líbano, da cidade de Saida. Ele agradece muito a recepção de vocês e e o pessoal todo vai estar conosco só até amanhã cedo, e amanhã cedo eles vão para Florianópolis, se Deus quiser. E se alguém quiser falar alguma coisa, tiver alguma dúvida, istifsar, perguntem agora. E o Sheikh está aqui, tanto aí online ou aqui no presencial. Vê se tem sua pergunta agora. Ou aqui. Tem pergunta? Fala, pode perguntar. Tem perguntas. Pergunta que queria saber mais sobre Jesus no Islã. Vamos ver. واحد يسأل يريد أن يعرف أكثر عن عيسى في الإسلام. سيدنا عيسى عليه السلام هو نبي كريم حبيب من أولي العزم من الرسل. O profeta Jesus no Islã, querido e nobre e abençoado profeta, ele é dos profetas nobres que Deus lembra no Corão Sagrado. نحن كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم من رسل الله وعيسى عليه السلام من رسل الله. Da mesma maneira que Muhammad é mensageiro de Deus, Jesus também é mensageiro de Deus. كل الأنبياء بما فيهم عيسى عليه السلام قالوا اعبدوا الله وصلوا لله، ولم يقل واحد منهم صلوا لي أو اعبدوني أو أنا ربكم، بل هو جاء ليدل الناس على الله وعلى عبادة الله. Todos os profetas, incluindo Jesus, falaram para o seu povo: adorem a Deus e não adorem nada além de Deus. Todos os profetas se ajoelhavam para Deus e recomendavam as pessoas ajoelhar e adorar quem? Deus. وهو من أولي العزم، أولي العزم من الرسل 5. Ele é dos profetas assim nobres, escolhidos, que são 5 lembrados no Alcorão. سيدنا نوح عليه السلام، Noé, سيدنا إبراهيم عليه السلام، Abraão, سيدنا موسى عليه السلام، Moisés, سيدنا عيسى عليه السلام، Jesus, وسيدنا محمد e صلى Muhammad. الله عليه وسلم. هؤلاء أولو العزم من الرسل. Chamado de Ulul Azm min ar-Rusul, são os profetas nobres, elevados por Deus no Alcorão. وسيدنا عيسى عليه السلام حاول اليهود قتله، ولكن الله حفظه ورفعه إلى السماء، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه وينزل في آخر الزمان ويكون فردا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وقيل يدفن بجنب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المدينة المنورة حيث رسول الله صلى الله عليه O profeta Jesus é igual o profeta Muhammad para nós. No momento do profeta Jesus, os judeus conspiraram contra ele. Só que Deus, o plano de Deus, nenhuma conspiração atingia ele. Então Deus, o que ele fez? Preservou Jesus. E elevou Jesus de corpo e alma aos céus. E não permitiu, como está no Corão, ninguém crucificou Jesus. Ninguém matou Jesus. No entanto, nós elevamos, arrebatamos Jesus aos céus, de corpo e alma. E é relatado em alguns ditos do profeta, sallallahu alaihi wasallam,
que aos finais do tempo, próximo aos finais do tempo, Jesus vai voltar e vai quebrar o crucifixo, que ele nunca ordenou ninguém adorar a cruz e nunca pregou a Trindade. E é relatado também que quando Jesus morrer, porque ele não morreu ainda, e todo mundo morre, só Deus é vivo, quando ele morrer, ele vai ser enterrado ao lado do profeta Muhammad na cidade de Medina Munawwara. والكلام كثير في هذا، إذا أرادوا تفصيل يأتوا إلى الشيخ ويسألوا إن شاء الله في تفصيلات. E quem quiser mais, a gente pode programar uma palestra, uma aula e falar sobre isso, se Deus quiser. سؤال آخر؟ Tem pergunta? Sobre o tema. Sobre. Tem pergunta? Barakallahu fikum. اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بارك الله. Alayhi salatu wassalam, agradecemos, muito obrigado, alhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khair. حبيبي بارك الله فيك.